I'm reading the Sermon in the Mountain when he said, love your enemy, pray for the one who persecutes you. When he said, and you shall know the truth, and the truth will set you free. And when he said as well, so many things teaching about love and peace, and as well as how he treat the women, especially the women. Jesus, how he liberate women from the oppression of religion, from the chains. He broke the chains, and he gave the woman, when they wanted to stone her, he said, whoever never commit any sin, let them cast their stone first. That was like, that's the true that's he give her life. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Dengan penuh rasa hormat dan empati, saya menyampaikan bahwa perjalanan spiritual seseorang adalah hal yang sangat pribadi dan mendalam. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik dan membentuk keyakinan dan pilihan mereka. Dalam mendengarkan kesaksian seorang muslim yang memutuskan untuk berpindah keyakinan, kita juga diajak untuk memahami perjalanan batin yang penuh makna, tantangan, dan pencarian akan kebenaran menurut perspektifnya. Kesaksian ini bukan hanya sekedar cerita yang kita dengarkan, tetapi juga cerminan dari keberanian seseorang untuk mengikuti suara hati dan keyakinannya. Mengikuti meskipun mungkin menghadapi berbagai rintangan dan masalah. Dalam mendengarkan kisah seperti ini, penting bagi kita untuk mendekatinya dengan hati yang terbuka tanpa prasangka dan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang menjadi hak setiap manusia. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga, baik dalam memahami keberagaman, memperkuat toleransi, maupun merenungkan perjalanan iman kita masing-masing. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menemukan jalan hidup yang menurutnya membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Karena itu, saudara terkasih, di channel Penabur Benih akan mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video dari Penabur Benih, sehingga channel ini boleh terus berkembang dan kiranya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena itulah Penabur Benih adalah seseorang yang melakukan firman Tuhan itu kepada keluarga, kawan, dan kenalannya, serta merenungkan kasih Kristus dalam kehidupannya. Perumpamaan diceritakan dalam Injil Matius pasal 13 dan Lukas pasal 8, di mana menggambarkan Yesus yang menaburkan benih firman Tuhan ke dalam berbagai jenis hati manusia. Hati yang seperti pinggir jalan dirampas iblis, hati berbatu yang hanya sementara menerima firman, hati berduri yang terhimpit kesibukan duniawi, dan hati tanah subur yang mengerti firman dan berbuah. Makna dari perumpamaan adalah seorang penabur dan juga benih dan tanah. Maknanya, penabur melambangkan Yesus Kristus sendiri yang datang untuk menaburkan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Benih adalah firman atau sabda Tuhan tentang kerajaan Allah. Tanah mewakili hati setiap manusia yang menerima firman Tuhan tersebut. Tanah di pinggir jalan, benih di sini adalah orang-orang yang mendengarkan firman tetapi tidak memahaminya, sehingga iblis mengambil firman itu dari hati mereka dan mereka tidak sampai percaya atau diselamatkan. Dan juga masih banyak lagi cerita-cerita lain perumpamaan tentang tanah dan juga tanah yang berbatu, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berduri, dan juga tanah yang subur atau baik. Namun ada pesan utama dari perumpamaan ini adalah bahwa penerimaan firman Tuhan sangat bergantung pada kondisi hati seseorang.
dan hanya hati yang tulus dan jujur yang akan dapat memahami dan menghasilkan buah dari firman Tuhan tersebut. Mari kita menonton dan menyaksikan video berikut ini. Welcome to the Third Degree. My name is Dr. Tony Costa, and I'm here with my friend, Pastor Suley Prince, and we have a special guest with us today, Sandra Solomon. Welcome to the Third Degree, Sandra. Thank you. It's an honor for me to be here. Sandra, you are a former Muslim, and now you are a professing Christian. And can you tell us a little bit about how you went from being a Muslim to becoming a Christian, and what exactly attracted you to Christianity? Okay, leaving Islam, it's not an easy thing because they brainwash us since we're young about the message of Tawheed, the oneness of God. And all the information that we got about Christians from the Quran, from the teaching. As I lived in Saudi Arabia, there's no Bibles, there's no Christians to deal with. And but when I start questioning Quran and Muhammad, and then I wanted to submit to Islam, I start to rebel against it. I saw the character of the God of Islam, and I analyze it because I used to love psychology a lot, and start to criticize the Quran from the psychological point of view. And I felt there's no, like, this book, it could not be a revelation from God. The fact that ordering us, it's full of hate, especially for women, ordering men to beat their wives, to all this stuff, oppression for women. It makes me start question and rebel against it. And I faced so much persecution since I was like 16. I was kicked out from school many times. The fact that I was rebelling, questioning the Quran, and they don't want me to question. Because in Islam, you're not allowed to question. You're allowed to submit blindly. So years later, after I left Saudi Arabia, after I gained my divorce, it was hard for me as well. Because being a divorce is a shameful thing, because the culture is based on shame, and it's like an honor to not to be divorced and all that. So I got my child with me. I came to Canada for my freedom. I gained my freedom. Years later, I became like more of a spiritual person. I didn't want to believe in any religion. Christianity for me, it was something, the last thing I will think about it, because regardless, even when we leave Islam, we still believe in the oneness of God. And what they teach us in Islam, according the Quran and the teaching of Muhammad, that the Christian are infidel, they worship 3 gods, and they take Isa, his name is Isa ibn Maryam, Isa the son of Mary. He's just a prophet like any other prophet. So it stays, all these information, it will stay with us in our subconscious. Even if we leave Islam, we don't jump right away to Christianity. It will be still far to think about. Because again, it's the devil, the satanic spirit that they want to keep people away from the true message. Years later, I find myself to become more spiritual. I started to do many meditations, questioning myself, what's my purpose in this life? It couldn't be fair for evil people to have the same destiny as the righteous people. It couldn't be fair as Muhammad, what he did, all the killing and the rape and all the terror that he did, his destiny would be the same destiny of a good person who never commits any terror or any attack or any he was a loving person or a good person. Right. Or the people who's like, I got physically abused a lot. My brother used to physically abuse me. He many times strangled, like wants to kill me as honor killing, the fact I refused to wear the hijab. That's what your personal brother when did I was my personal brother, he many times attempted to murder me, to kill me. If it wasn't for my grandmother, I would be killed by now, just because I refused to wear the hijab. Anyway, when I came to Canada, I have the relief for myself to think, and freedom from Sharia law, secular country. There is no Sharia law. We're not under Sharia law constitution. So in a time where I was flipping on YouTube, the story of Nujud Ali. She's a Yemeni girl. She was 9 years old when they forced her into a marriage. Yes. She was raped.
At 9 years old. And they forced her into the marriage. She was raped for weeks until she managed to run away from the husband. And after that, I asked God when I saw the story, and I'm like struggling spiritually. I prayed hard, like I didn't know God, who's God? Like I'm just praying for these little girls, for what's going on with the world. Like always the question myself, there's something going on with the human being in general, like the nature of it, why there's evil, why there's good and evil, and how can we be righteous, and how can I connect with God through, not through book. I don't want it to read a book. It never crossed my mind to read the Bible or go to any church or anything. I just wanted to connect with God in a personal level, in a spiritual way. I always believe that there is a God and a loving God, but I wanted to have a spiritual relationship with Him. So when I prayed hard, I saw so many visions, and all of a sudden I'm thinking about the Messiah, Al-Masih in Arabic. All of a sudden I'm thinking of the Messiah, and I saw visions, Urshalim, the heavenly Urshalim, and I saw like the devil in the Kaaba, and how many killing in the Middle East and many people dying. And I saw the light, and like I felt the presence of the Holy Spirit. Something is telling me read the Bible. All of a sudden I'm dreaming about the Messiah, Jesus. I'm thinking of the Messiah. I didn't even know that his name is Yeshua in Arabic, which is Jesus. I'm thinking his name is in the Quran, Al-Masih, the Messiah. So anyway, I went to the church. It was a spiritual battle for like a 3 night, because I never saw visions. This is something totally new to me. Okay. And anyway, I went to the church. I got the whole Bible. I read the whole Bible from Genesis to Revelation, all in 3 weeks. As I'm reading the book, I felt the presence of the Holy Spirit. I'm understanding the book. I'm understanding the message. As long as I'm reading from the Old Testament, as a Palestinian, it was the first time in my life I cried the Jews. We always curse them. And we ask Allah to kill them all and wipe them all. As a Palestinian, first time. You ask, who are you asking to wipe out the Jews? The Allah, the God of Islam. And that's what you're commanded to do? Yes, this is something that we must hate the Jews. They've been cursed, and they are filthy, as all the infidels. And that's what you were taught? This is what we were being taught since we're young, and we have to do jihad and kill them. So I read the whole Bible. When I came across the New Testament, and I'm starting to read the story of Jesus. His name is Yeshua in Arabic. And then I'm reading the Sermon on the Mountain, when he said, love your enemy, pray for the one who persecutes you. When he said, and you shall know the truth, and the truth will set you free. And when he said as well, so many things teaching about love and peace, and as well as how he treat the woman, especially the women. Jesus, how he liberate women from the oppression of religion, from the chains. He broke the chains, and he gave the woman, when they wanted to stone her, he said, whoever never commits any sin, let them cast their stone first. That was like, that's the true he give her life. And it's about, like, I understand the message of the whole Bible is the message of salvation. And when he said, I am the way, I am the truth, I am the life. He said, I am the light of the world. Whoever follow me will never walk in the darkness. And that's exactly what I was. I was in the darkness. And then when I met the Messiah, the true Jesus, Yeshua, Mashiach, his name is salvation, God saved. And I believe that he's Lord of Lords and King of Kings. And I bow down on my knees and I give my life to him. The 4th week after I finished the Bible, what's stunning me the most, when I went to the church, the leader of that church, he said to me, take the Bible, read it all. If you have any question, we're here to answer. That was to me a big thing, because in Islam, when I was in school, they won't allow me to question. They didn't let me question. But I felt the confidence in his faith. That's what makes me more curious to know what's all this confidence coming from. It's the belief and the faith that bring many people to Christ, and also the love. And the main thing is the salvation. Because as a human, I know that what's going on in the world,
and why people commit all these evil acts, why many people are killing in the name of Allah. And Jesus said this, he said, the time will come and they will kill you thinking they're doing God favor, and they will do this to you because they don't know the Father, they don't know me. And that we are now living the time, the fulfillment of what Jesus said about the time of the persecution, and why people doing all these evil acts in the name of Satan, because they don't know the true one loving God. And that's another thing. It wasn't hard for me to understand the Trinity and the one true message of faith. Actually, it's in the Bible, not in the Quran. Not in the Quran. Sandra? Praise the Lord. Hallelujah. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Kesaksian ini yang sangat luar biasa sekali, di mana ia menyampaikan pengalaman spiritualnya bersama dengan Kristus, dan ia mengalami perubahan yang luar biasa. Orang yang sakit disembuhkan melalui kuasa darah Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya jangan sampai terlambat ketika kita percaya kepadanya, karena dia adalah Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Dan dia juga adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, apalagi dibatasi oleh manusia. Apa yang Tuhan pikirkan tidak sama dengan apa yang manusia pikirkan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, ia selalu menyatakan dirinya. Itu bukti kasih Allah, bahwa ia adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyatakan kemuliaannya bagi orang yang mau percaya dengan sungguh-sungguh dan takut akan dia. Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17 mengatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita dan menjadi topik dalam perenungan firman Tuhan ini adalah, ada apa dengan anak kecil? Seorang ibu menggendong anak kecil naik bis pulang ke rumah. Ketika kernet menghitung penumpang, ia berkata, anaknya di pangku saja ya bu, bebas tiket. Umumnya anak kecil sering dianggap lemah, belum mengerti apa-apa, masih bergantung pada orang tua, belum dianggap penting dalam lingkungan sosial, bahkan kehadirannya tidak dihitung. Ketika orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Alasannya, Yesus sudah lelah karena sepanjang hari berjalan dan mengajar tentang kerajaan Allah. Sedangkan anak-anak itu belumlah mengerti tentang pengajaran Yesus. Biarlah nanti orang dewasa yang mengajarkannya kepada anak-anak mereka masing-masing. Tidak harus Yesus yang turun tangan mengajarkan anak-anak kecil. Sekarang jangan halangi Yesus dalam perjalanannya. Melihat perbuatan murid-muridnya itu, Yesus memanggil orang-orang yang membawa anak-anak itu dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sepertinya Yesus tidak mengindahkan perbuatan murid-muridnya. Dia mengajar dengan menyuruh orang-orang itu membawa anak-anak kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bagi Yesus, anak-anak itu sangat berharga, bukan penghalang untuk menyatakan kerajaan Allah.
Mereka berhak mendapatkan berkat Yesus dan harap dihitung keberadaannya. Ada dua anggapan orang dewasa terhadap anak-anak, menganggap penting dan menganggap tidak penting. Namun, Yesus menunjukkan kepada kita pentingnya menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak itu. Anak-anak memilih karakter jujur, polos, mudah berteman, dan mudah mengampuni. Gambaran kerajaan Allah itu mau berteman dengan siapa saja, rela mengampuni, dan mau hidup damai di sekitar. Kita pun dapat meneladani orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita membiarkan diri kita dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang berasumsi. Tetapi di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa biarkan anak-anak kecil itu datang kepadaku. Dan itu lebih menekankan ayat 17 bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi apapun itu, anak kecil tetap berharga di mata Tuhan. Demikian dengan orang yang baru percaya kepada Kristus Yesus. Mereka seperti bayi yang masih membutuhkan susu yang murni. Mereka masih membutuhkan makanan rohani yang memang benar-benar makanan rohani tersebut adalah firman Tuhan, di mana mereka makan seperti bubur yang masih belum keras. Demikian dengan yang kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Murtadini ini ketika ia mengambil keputusan percaya kepada Kristus, dan bahkan dalam komentar-komentar yang ia jawab, ia respon dalam TikTok, di mana ia menyampaikan kerajaan Allah, memberitakan Injil kepada mereka, bahwa kuasa Yesus itu seperti ini. Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang berkuasa. Itulah yang menjadi tujuan dia menyampaikan kesaksian ini, melalui ada orang yang komentar yang mengarah kepada hal yang negatif, tetapi dia memberkati mereka. Maka dari itu ia yakin dan percaya bahwa Kristus adalah Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi. Maka ia juga menerapkan kasih itu kepada orang-orang yang memang meresponi kesaksian dia dengan cara yang negatif, dan bahkan mereka punya motivasi yang salah terhadap apa yang ia sampaikan. Karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita terus bersaksi kepada siapapun dan dimanapun, supaya Injil dapat diberitakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Demikian firman Tuhan dan juga perenungan dan video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga ini boleh menjadi berkat dan Tuhan kita Yesus Kristus semakin dimuliakan dan diagungkan, karena dia adalah Allah yang layak disembah, dipuja. Dialah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.